फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रकाश ओडिया ब्लॉग्स। आज सडनली आम बाहर कुआर जीव धन कह कुआर जीव दोली रोचे कौट दोली रोचे बजार ना बालीयात्रा बालीयात्रा जीव आउ किए जीव आउ किए जीव आउ किए जीव कह सर बाबा मु जीवी आउ किए जीव आउ किए जीव तुम जीव आउ किए जीवन दीदी जीवे ना दीदी जीवेनी बा से चाहूँ आउ किए जीवन एकुटिया से जीव एकुटिया तुम जीव तो आउ के जीव बा आउ चिली आम बर्तमान बाहर देखा आगू जा देखिए आप टिके गोटे मिनिट रो बाबा कह दियो कौन कहवा कथा कह दियो वीडियो भल लगे कौन कर भल लगे सब्सक्राइब करियो लाइक करियो आ कमेंट भी दबो आउ सांग साथी को मानू शेयर कर दबो कह दियो थैंक यू कह दियो गोटे लिप किस दे दियो फ्लाइंग किस दे दियो ना क्यों दियंती किस दे दियो बस गाड़ी आसिक पहुँच गलानी बोलेरो जीवु मैंने जगह हेनी कार जगह हेनी बोलेरो जा पड़े देखिए गुड्डू बसी सारे फास्ट गुड्डू बस सारे गुड्डू तुम आगे बसीगल कहीं तुम पछर बस जहाँ पर डाक ये बस कहीं तुम जीव कौड़े गुड्डू गुड्डू भणजा आसी पहुँची गला गुड्डू से तू पछर बसबू ये कंफर्टेबल नुह पछ सीट पछ सीट धक धक हम खाली गुड्डू बस आगे गुड्डू झील झील रागी झील तापर तोर बड़ा आसचे पूरा तू एक्चुअल जाऊँ कड़े बालीयात्रा ये सब कौन ये सब गोटे कौन गंता घर कर चॉकलेट आइटम सब ठंडा भी रख हाँ बालीयात्रा किसी मिलूनी ना तुम ये सब नहीं जाऊ खाइब नुह कि मतलब सी ये दुकान सब किणिक नहीं जाऊँ बालीयात्रा किसी खाइबनी तार ये गोटे गोटे खाईदेव नहीं कि कह पहुँच जाइए महानदी ब्रिज क्रॉस कर सारे तो रास्ता पूरा जाम हो बालीयात्रा बहुत दूर लोक सब आसुँच तो चारिआडे जाम पूरा गुड्डू गुड्डू कौन करचा एठी बस जगन्नाथ पंडा ओरफ टाउटर जगन्नाथ को रास्ता कहीं जाम हो कौटू आस लोग विदेश हौ आम चलू आग को कौन शॉपिंग करार अच्छे देखिए बालीयात्रा जीवु देख बिल्ले देख बड़ा बिल्लेटा ना कारण कुकुर रखी बर्तमान गाड़ी रखिक आसलु आग साइड को
ମ୍ୟାକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ସପିଂ ଟିକେ କରିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ମ୍ୟାକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ନାନୀ ସିଲୁ ଚାଲିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଡାଫୋନ୍। ନାନୀ ତମେ କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ନେବ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ ନେବୁ ଡ୍ରେସ୍ ନେବୁ। ଆଉ ସିଲୁ ସିଲୁ ତମେ କ'ଣ ନେବ ଶାଢ଼ୀ ହଁ ଇଏ ଯିବ ସେ ତାର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସେ ବାହାରୁ ଯାଇଛି ଝିଅଟା ସେ ହେଇ ବାବୁ ଉଡୁ ଉଡୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ ଚଲେଇ ପାରିବ ତମେ ସେ ପିଟି ଯିବ ସେ ତ ବସି ହଁ ଛାଡ଼ି ଦେ ରହିଯା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ନା ମ ସିଲୁ ତମେ ବସିଯାଏ ଚଲ ତାକୁ ସେ ଧରି ବୁଲେଇଲାଣି ରଖିଦିଅ ସେ ଆସିଲେ ଚଲେଇବ ସେ ନାହାନ୍ତି ସେ ରିମୋଟ୍ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଉପରୁ କ'ଣ ଅଛି ଟାଟୁ କରିବା କି ଟାଟୁ କରିବା ଗୁଡୁ ମୁଁ କାଖ କରିନେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କାଖରେ ଯିବନି ସେ ଚାଲିକି ଯିବ ମୋତେ ପୁରା ଛାଟି ପିଟିକି ଚାଲିଲା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା କହିଲା ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି ଓହୋ ଏ ବାବା ପଡ଼ିବ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଧଇଲାନି ପଡ଼ିଯିବ ବାବା ଏଇଟା ନେବ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ସିଲୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନେବି ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ କାମ ନାହିଁ ତାର ସେଟା ନେବ ସେଟା କ'ଣ ମୋତେ କୁହ ତାପରେ ନେବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଏଇଟା କ'ଣ गुड्डू करुच्ची शॉपिंग निजे बुली बुली ता जिनस से चॉइस कर नहीं आसो आ कौन नब कह सीटा नहीं जीव एटा छोट पिला नुह तो बड़ पिलांगर बड़ पिलांगर बाबा आउ तुम कौटा देख लो था सेमती कर बाबा
এইটা ତମ ପାଇଁ ହୁଁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ସେଟା এইটা পলি দেখো জ্যাকেটটা ভালো লাগে না? জ্যাকেটটা ভালো লাগে না? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି কোথায় এটি জমা পিন্ধি জানে ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଆଣୁଛ ଜଗନ୍ନାଥ ଓରଫ ଟାଉଟର ଚାଲ ତମେ କ'ଣ ଧରିଛ ଦେଖିଲ କେଉଁଟା বড় বড় কেন ভাব এই সেটা কিছু লাগে না ତଳେ ଥୋଇଦେଲା ରେ ତମେ ଭିତରୁ ଆସିଲୁ ସେ ମନେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ବାହାରିଲା ବସ ଏଇ ତମେ କିଛି କରନା ସେ ଲଗେଇଛି ଚଲେଇବେ ହଁ ହଁ ଜାଣିଛି ଗୁଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ନିଜେ ନିଜେ ଚଲେଇବ ରିଅ ନା ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡୁ ସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ଚଲେଇଲ ଚଲେଇ ସଇଲା ସଇଲା ହେଲା ଧରି ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ହଁ ଚାଲ গুনু ভাল লাগিলা বাবা এইটা কোনটা এইটা ସପିଂ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ମୋ ଜାଗା ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲ ନନା କୁଆଡ଼େ ଗଲ ନନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହିଦିଅ ତମେ କ'ଣ କିଣିବ ମାରିବ ମତେ ଜୋତା ତମର ଅଛି ବା ସରିଯାଇଛି କେମିତି ତମର ପରେ ଆସିଛ କହିଦେଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ଆସିଛ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ତମେ ପରେ ଆସିବ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ଚଲା ଦିନ ବାଘ ବାଡ଼ି